Uy, hala, hala. Alis na talaga kayo? Opo, tita. Hindi na talaga kayo mapipigilan? Oh. Teka, wait lang. Magbago isip nyo. Eto, may sasabihin ako sa inyo. Papauwiin ko na yung kambal. Ha? Uwi na sila, ta? Hindi! Papauwiin ko kapag nag 3 million subscribers sila sa YouTube. Follow na kayo guys, para hindi na kami uuwi guys. And guys, i-follow nyo na sila, i-subscribe nyo na sila sa mga hindi pa nakasubscribe na laging nanonood sa kanila. Yung subscribe nyo na sila, parang awa nyo na guys, para makauwi na yung kambal. Ayan guys, subscribe nyo na yung YouTube channel ng Marie Twins para hindi na sila uuwiin dalawa Ayan imbis aalis sila, naglaro na lang sila ng Eggy Party. Download nyo na guys. I-download nyo na guys i-download nyo na rin yung link. I-download nyo na rin yung link ni Tita sa bio at maglaro na tayo ng Eggy Party. Yes, ayan guys, para hindi na sila aalis guys. Dito na lang daw sila. Hintayin daw nilang kambal guys. Ayan, download the link in my bio. Play Eggy Party.